different levels, a little and more to others. Y dice que dio de acuerdo a las And it capacidades. says that he gave in accordance to their capabilities. La capacidad uno se la hace. The capability, well, we form that. Eres diligente, te capacitas. If you're diligent, then you will get capacity. Como los guerreros, que los Gibor que están mencionando Like the Gibors that were being mentioned en una cueva in a cave sin comodidades. without any comfortableness. De ahí se equiparon guerreros From there, were equipped, they y became tremendos warriors, guerreros. great warriors. Es decir, no es tanto el lugar, So it's not so much the place. es aprender We have to learn y aprender bien. and learn well. Amén. Amen. Ahora, ya que los saludé, So since I greeted you with this, voy a empezar let me start. a continuar con los mensajes. Continuing the series of messages. Y dice en 1 Timoteo 3:5, We're reading 1 Timothy 3:5. si un hombre If a man no puede dirigir, cannot direct, entonces hay que saber dirigir. so therefore we need to know how to direct. Los padres The parents tienen que saber dirigir. need to know how to direct. Es decir, que para dar instrucciones hay que saber dirigir. So in other words, to give instructions, we have to know how to direct A los de su propia casa, to the ones from their home, from his home. entonces está diciendo que nosotros como padres So therefore, we as parents tenemos que dirigir, have to direct, guiar guide a los de la casa. those who live in our home. Pero si no lo hace, If he does not, or he or she does not ¿cómo do this, podrá cuidar la iglesia de Dios? how shall they care for the house of God? Está diciendo que la administración de casa So therefore, the administration we have at home tiene que ver mucho en otro nivel de una casa mayor. has a lot to do with another level of a greater home. Entonces, del diácono dice que sea buen administrador de su casa. So it's from a deacon, it says that they are to be a good administrator. De of the los home. obispos dice que mantengan en orden su Of the casa. bishops, they also are to have in order their home. En este pasaje está hablando And this verse is saying, de saber dirigir. it's saying that we Pero are to esta know how to palabra direct. griega se traduce en varias frases. But that Greek word is translated in many phrases. Y dice acá And it says el here, mismo texto. in the same verse, Y dice acá porque si uno no sabe gobernar, now this one says, same verse, if we do not know how to govern, cambia la palabra, gobierno. now we see a change of word, it's saying govern. ¿Quién manda? Then who is in charge? ¿Quién manda? Who is in charge? Hay que entender de que hay un nivel de mando. So we have to understand that there is a level of command. Y dice ahí, si no sabe And gobernar it says if they do not know how to govern su propia casa, their own home, ¿cómo podrá cuidar la iglesia? how can he or she take care of the church? Ahora, hay muchos que cuidan la iglesia. Now there are many who care for the church. Hay muchos que tienen tareas, privilegios en la Many that have congregación. tasks or privileges in the church. Entonces quiere decir que para personas que están en otro nivel para dirigir, So therefore, people who are in other Para dimensions to gobernar, direct or govern es porque se han hecho cierto nivel de capacidad. is because they had a certain level of capacity. Amén. Amen. Ahora, continúo yo con esto. So I'm going to continue with this. Es decir, tenemos que aprovechar lo que Dios nos da. So we have to take advantage of what God has given us. Las crisis son buenas ocasiones para traer ganancias. See, the crises are also good occasions to bring earnings. Pero a diferencia que alguien puede ver la crisis como un problema, Now, someone else can look at the crisis like a problem. las crisis pueden ser motivo de saber qué se necesita y qué hacer. Crisis can be a motive to understand what it is that we need to do and know. Amén. Amen. Pero ya que usted está oyendo y ha estado dándole seguimiento a estos temas, Now, hopefully, you've been listening to this series of topics. es muy importante entender el renuevo de las finanzas. It is important to understand the renewment, the sprout of the Mire, un finances. hogar no solo necesita amor, See, in a home cannot survive on love alone. happy face cuando uno llega. Una cara feliz when you get home. No, si no hay cuscún, If there is no food, si no se están satisfaciendo las if necesidades, you're not satisfying the needs, entonces tenemos dos puntos: see, we have 2 points. dirigir, We have to direct or govern. gobernar. Govern. ¿Quién tiene el timón So there, who's on the wheel? Who's behind the wheel? y a dónde va? And where are you guiding them? Es decir, que hay un gobierno que dirige So there's a government that directs y alguien que está encargado del timón. and somebody who is behind the wheel.
Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos da gracia, pero resulta que hay otra palabra que emplea So we have to ask the Lord for that grace, but there is another word that's also y being used está here. diciendo Dios en el mismo pasaje, And God is saying in the exact same verse, porque si un hombre no sabe administrar, because if a man does not know how to administer. entonces ese mismo pasaje habla de tres cosas. So in that same verse, we see three different things. ¿Cuál pondría usted primero? ¿Administrar, dirigir o gobernar? Which one would you prefer, to administer, to direct, or to govern? Se puede ser un buen administrador You could be a good administrator, y malo para guiar, but a bad guider, y quizás flojo en autoridad. or maybe somewhat loose in your authority. Pero la autoridad However, the authority tampoco es impuesta, is also not imposed. no que nos toca que saber cómo aplicar We have to know how to apply la voz de mando, our word of command. es decir, con un buen carácter. In other words, with a good attitude or character. Amén. Amen. Muy bien. Ahora, si no puede administrar, So if this person cannot administer, ¿cómo va a cuidar la congregación? how are they going to take care of the congregation? Entonces, una casa y una congregación So therefore, a house or a congregation necesitan de un gobierno, needs a government, quien dirige someone who directs, y cómo administra. and someone who administers. Es decir, que nos toca a nosotros saber aprovechar lo que Dios nos da. So we need to know how to take advantage of what God has given us. Gloria a Dios. Hoy se está Praise sudando God. vos. Today I'm sweating. Yeah, it's hot up in here. Ah, bueno, se vale. Bueno, sigamos. So let's continue. Entonces esta palabra me da a entender varias cosas. So this word leads me to understand many things. Es decir, básicamente está hablando de varias cosas. Yo puse la palabra administrar arriba porque estoy enfocado a las finanzas. Pero el hogar necesita gobierno. Now in the home we need government. Es decir, mantener en orden la casa. In other words, having your home in order. ¿Quién da las órdenes y decisiones en la casa? Who gives the orders and the decisions in the home? Es decir, de que hay dos personas See, there are two people, y 50-50. 50-50. Pero alguien tiene la voz de mando. But someone has the word of authority. Y la otra persona pues es ayuda The other person is a help, idónea, no doña, idónea, an ideal help. apegada al sentir. Ahora, tiene que haber corrección, gobierno, Now there needs to be correction of government. pero se corrige enseñando qué hay que hacer, hay que Now, dirigir. we have to correct teaching what it is that we need to do. Or Y direct. un carácter para dialogar And a character to be able to speak o para discutir. or to even to be able to Pero communicate. cuando hablo de discutir no estoy hablando de pelea. Now I'm not talking about arguing and getting into a fight. Estoy hablando de vamos a hablar de esto, platiquemos. I'm talking about having dialogue Y lograr en unidad and manage to be in unity buscar las soluciones mejores. to seek which are the better solutions. Es parte de la administración That is also part of the administration. y ver supervisión And we also have to supervise cómo se están haciendo las cosas. how things are being done. Eso lo hizo Dios al principio. See, God did that in the beginning. Hagamos con qué lo hacemos. He said, let's make it. What do we make with? Bueno, se hizo It was good, it was y done. luego supervisó Then it was supervised. y dijo lo que se hizo está bien. And he said, everything that's been done has been done Está good. bien y de gran manera. It is good and in a great way. ¿Quién era el que estaba trabajando ahí? Now, who was working there? Cristo, Christ, el verbo. the verb. Porque por medio de él Because through fueran him hechas were made todas las cosas. all things. Y es parte del trabajo, And it's part of the work de la administración, of the administration, de la reunión of the gathering, del Dios que quería crear al hombre en la tierra. of the God that wanted to create the man of earth. Ahora, definitivamente nos toca a nosotros que pide el Señor, danos gracias, Señor. Now we need to ask the Lord that he gives us grace. Usted puede tener un buen trabajo See, you can have a good job y nunca tener. and maybe you never have enough. Mi pastor, pero si yo diezmo, yo ofrendo. Wait a minute, Pastor, but I give my tithes, I give my offerings. Sí, pero no sabe administrar. Yes, but you don't know how to administer. Bueno, eso me recuerda a aquel profeta Now that reminds me of that prophet. que era bueno, He was a good servant, pero a la hora de morir dejó endeudado la casa. but when he died, he left his wife and his home in debt. Mira, mi marido era buen siervo tuyo, The wife went to the man of God and said, my husband was a good pero nos servant, dejó endeudados a nosotros. but he left us in debt. Era siervo,
He was a good servant, pero mal administrador. but he was a bad administrator. Entonces nosotros nos toca que tomar brújula para que Dios nos auxilie. So therefore, we need to have guidance so that God can help us. Es decir, de que Dios quiere que hayan renuevos de distinta clase. So God wants us to have sprouts or renewments of different Las kinds. cosechas hay que administrarlas. See, we have to also administer our gatherings, our reaping. Había escasez. There was scarcity. Sembraron trigo. They planted Una gran wheat. abundancia. There was a great abundance. ¿Y qué hacemos con todo lo que se So what do produjo? we do with everything that we just reaped? Administración. We have to manage it, administer it. Es decir, ¿qué se hace con lo que estás recibiendo? So therefore, what do you do with what you receive? Ahora, si usted me sigue en estos temas y ha estado atento a los temas, If you've been following the series of these topics, son instrucciones de Dios these are instructions from God para tu administración. so that you can administer. Y si obedecemos nos va bien. And if we obey, then things will go well. Entonces, ¿qué dice Dios? So what does God say? Mire, dice Proverbios 16:20. Good, let's read Proverbs 16:20. Los que están atentos Those who are alert a la instrucción. to the instruction, ¿Qué pasa con ellos? what happens with them? Prosperan. They shall prosper. Mire, ¿de qué se trató el mensaje? So what was the topic about? What's Mira the que message estuvo about? calidad. Oh, it was a great message. Bien caluroso. It was hot in there. El intérprete estaba sudando. The interpreter was sweating. ¿Y de qué se trató? Todos what- gritaban gloria a But what Dios. did they preach about? Everybody was Sí, pero screaming. no se abrió, Yes, but it did not open. no estuvo realmente atento He was not attentive or a alert la instrucción. to the instruction. Entonces tenemos que abrirnos a la instrucción que Dios nos da. So we have to open up to the instruction that God has given us. Si no, pasa el año, If not, the year will pass by. es como la escuela. It's like school. Primer año, First year. y la clase que ganó con 100 And you got 100 in the first class, era recreo. and it was, gym El tiempo libre que hay en la escuela. or free time, recreation. Pero de ahí nada. But then after that, you did nothing. Le dan vacaciones como a todos. You get vacation just like everybody Pero el año else. que viene, ¿a qué grado entra? But what happens in the next year? A primero otra You vez. got to repeat first grade Entonces hay again. gente que anda dando vueltas So there are people who are spinning en círculos in repetitivos circles, y repetitive no circles, avanza. and they don't advance. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, auxíliame que la instrucción So we need to ask the Lord, help me so that the instruction, no solamente sea un pensamiento que viene, that it not just be a thought that comes, sino llevarlo al campo de la vida, de la that I práctica. also take it to the practice camp. Ahora dice, los que tienen fe, confiar. It says those who have faith or trust, Los que confían en Dios, those who trust in the Lord, en el Señor, in the Lord, ¿de qué se van a llenar? what will they be full of? De gozo. They will be full of Pero joy. gozo como qué? But what type of joy? Consecuencia de la prosperidad. As a consequence of the prosperity. Prosperaron, les va bien, tienen gozo. They're going to prosper, it'll go well, they'll have joy. Entonces, nos conviene prestar atención a la palabra de Dios, So it is to our benefit that we pay attention to the Word of porque God. es una lámpara Because it is a lamp que alumbra en lugar oscuro that shines in a dark y nos place. va a direccionar And it's going to direct us para poder bendecir a los de la casa. so that we can bless those in our home. Eres hombre, eres cabeza You're the head of the household, y Dios te puso para que seas bendecido. and God put you there so that you can be blessed. Al menos dice la promesa de Dios, mis planes son planes de bendición. God's promise says, my plans are plans of blessings. Y la bendición es el poder espiritual And the blessing is the spiritual power que nos auxilia that will help us a hacer lo que Dios quiere. so that we can do what God wants, O poder tener manos bendecidas en lo que or hacemos. to be able to have blessed hands in what we do. Ahora, entonces, tengo que recibir instrucción. So I have to receive instruction. Debo saber de que ahora soy cabeza. I should know that I am now the head of the household. Qué lindo cuando uno es hijo en casa. How nice when you're just a child at home. Abre la refri, no le importa si la leche está cara. You open the fridge, you don't care how Se expensive tira el things are. galón y no hay problema. You drink the gallon of milk, no problem. Hasta bota y desperdicia. You even throw food away. Pero y cuando ya But when you need to sweat toca for que that, trabajar, when you need to pay for that, ya es otra cosa. then it's a different story. Ya no es daddy y mami, It's no longer mom and dad. sino que ahora estás siendo promovido You're now being promoted a ser cabeza, to be a head of household. encargado de casa. You're in charge of that home. Amén. Amen.
Entonces usted tiene la linda bendición de estar casado. So then, because you have the wonderful blessing of being married. Ese amén estuvo escandaloso, Not so fíjese. many amens there. ¿O no es bendición el Or matrimonio? is it a blessing to be married? Hello, somebody. Aló, alguien. Sí, definitivamente. It is definitely a Y blessing no to el be married. matrimonio se ejecuta bajo las bendiciones de Dios Is marriage not executed under para the que blessings of seamos God? bendecidos. So that we can be Le das blessed. aplauso al Praise Señor y God, dice que es amen. el plan de Dios. That's God's plan. Tu hogar, tus hijos bendecidos. So that your home will be blessed. Pero, ¿por qué se necesita confianza Now, why do we need faith en el Señor? in the Lord? Pues definitivamente es tener fe. So it's having faith. Bueno, hay instrucción, See, there's instruction, pero debo de creer a la instrucción. but I am to believe in that instruction. Imagínense cuando iban a pagar los impuestos, Imagine when they were going to pay the taxes, mandaron a alguien que sabía hacer eso. they sent somebody who knew how to do that. Qué raro. Lo mandaron a pescar. They sent him to fish for that. Digo, ¿será que hasta ahora pican? And he said, really, are they biting at this time? Sí, y la marea Well, what about the sea? no está propicia para que hagan peces. The tide is high. It's not proper for fish or low. ¿Se recuerda la pesca donde Dios intervino? Remember the miraculous fishing? Instrucción. Instruction. Porque dijiste que tirara la red para allá. Because you- Instrucción. Because he said to throw Solo the por net. obediencia la tiro. So because of obedience, he threw the net. ¿Y qué pasó? And what happened? Dios, el Señor Jesús, The Lord Jesus, God dio la himself, orden que los peces se metieran en la red, told the fish to jump in that net. aunque no era hora de pesca. It wasn't the time for fishing. Hasta Pedro se puso, Señor, no soy digno, Peter himself looked at himself and said, Lord, I am not worthy, porque estaba viendo un milagrón. because he was seeing God's miracle. Pero quien te hace digno es Dios. Now, who makes you worthy? That is God. Es de que tú y yo le creamos al Señor Therefore, we need to believe the Lord y aprovechar las cosas que Dios nos ha dado. and take advantage of those things that God has given us. Confianza. Trust. Entonces, instrucción y confianza que vienen de Instruction, Dios faith that comes from God trae llenura. brings fulfillment. Y eso es lo que necesitamos. And that is what we need. Ahora, cada quien tiene características, Now, everyone has different characteristics. tiene dotes, They have different gifts, cualidades qualities, que son eminentes de una persona. which are eminent of that person. Y pues el que tiene el don tiene que aprovechar el don que tiene. And everyone is to take advantage of the gift that they have. Si recibiste un don espiritual, If you've received a spiritual gift, no lo entierres. don't bury it. Si no te va a pasar igual lo de las minas. Otherwise, the same thing that happened to those ones that were Pedías given tener talents. don. You wanted to have a Y gift, luego que llega el don, and then when the gift comes, ya no lo usas. you don't use your gift. Y Dios te va a pedir cuenta por lo que te dio. And God is going to call you to account for what gift He gave you. Amén. Amen? Porque, ¿por qué va a pedir cuentas? Now, why is He going to bring you to an account? Para galardonar So that He can be able to reward you, o para no dar nada. or maybe give nothing. Porque dice que algunos aún lo poco que tienes les será quitado. Because it says that some, even the little bit that they have, will be taken from them. Por eso que es importante ser diligentes. So it is important that we are diligent. Ahora, entonces dice la palabra, So therefore, God's word says, 1 Pedro 4:10, 1 Peter 4:10, según cada uno as each one ha recibido un don. has received their gift. El que reparte dones es el Espíritu See, Santo the one who gives gifts is the Holy Spirit, y los da como a él le parece bien. and He gives them as He pleases. Es decir que de alguna manera Dios te dio alguna habilidad. So somehow the Lord has given you some form of Estoy ability. hablando en aspectos espirituales. I am talking about spiritual levels. Pero dice que ese don Now it says that that gift, hay que usarlo. we are to use it. Me dieron algo para poder hacer, So they gave me something so that I can do something. tengo que usarlo. I should use the gift I received. Mire, ve usted que yo ponía las manos sobre los enfermos Oh, listen, I was able to put hands on the sick, y la gente se sanaba. and people would get healed. Sí, ¿y por qué ya no sigo orando? Well, why don't you continue praying? ¿Por qué ya no sigue utilizando el don que le dieron? Why not continue using the gift that was given to you? Se puede uno acomodar y no usar lo que Dios le da. See, we could get a little too comfortable and then not use what God gives Me us. tenía una bendición que cuando oraba por la gente se moría, fíjese. I had a blessing, I prayed people and they would die. Los despachaba al cielo de I una would just vez. dispatch them to heaven. Bueno, hay gente que ayuda en
el momento de la agonía. There are people who help in the moment of agony, Gente que está por morir. people who are just about to die. Ahí no se puede hacer nada. Nothing can be done. Salvo que Dios quiera hacer en enfermedades terminales, cánceres terminales, Now, terminal gente, sicknesses, gente desahuciada. people who have been just disqualified. Pero la gente necesita limpiarse But sometimes people need to cleanse themselves para no entrar endeudada. so that they won't enter the kingdom with any debt. Y si para eso te usa el Señor, And if that's what God is going to use you for, gloria a Dios. then praise God. Eres un vaso útil You are a useful cup. para bendición de gente que no te va a aplaudir. For blessing of people, they're not going to applaud you. No, que sencillamente arribireche te va a decir. They're going to just say goodbye to you. Y al día siguiente ya no lo miras. And then the following day, you will not see them. Ahora, entonces dice, mira, en lo espiritual también tienes que ser administrador. Now, in the spiritual levels, you also need to have some sort of administration. Estamos hablando que en lo material hay que administrar We're talking about the material things that we need to administer. y no puedo descuidar una cosa en la otra, el equilibrio. And I have to have a balance. I can't be careless on one side or the other. Me toca que servir, So then I have to have that feeling, usar la habilidad que me dieron. use the ability that has been Y given tengo to que me, ser administrador and I have to be a good de administrator la multiforme gracia de Dios. of the multiform grace of God. Diferentes operaciones que hace Dios a través de personas. Different tasks that God does through people. Somos el cuerpo See, místico we are the mystic body de Cristo. of Christ. Y cada quien le atina a que la habilidad que tiene. And everybody should understand the ability that they have. Mecánico, mecánico. If you're a mechanic, you're a mechanic. You fix a car. Contable, If contable. you're an accountant, you're working on books. Cada quien lo que haga. Everybody has their quality. Es decir, utilizar la habilidad que Dios te da. So therefore, you use the ability that God has given you. Pero administra. But you administer. Administra. You administer. Ahora, entonces, tenemos que ser cuidadosos con las movidas chuecas. Now we have to be careful with any twisted moves. Hacer chiri, You can't be no chiri. you can't be cheating. Porque a veces piensas, no, pues yo corto el camino y hago chiri y me voy por Well, acá. sometimes you're looking for a shortcut and you're trying to cheat. La Biblia dice que hay que correr The legítimamente, Bible says that we are to run legitimately, a como Dios instruye. the way God instructs. Es decir, siendo un oidor prudente In other words, being a prudent listener que pone por práctica lo que Dios le that enseña. puts for practice what God has taught him. Ahora, entonces, ¿cómo puedo recibir chiri? So how can I receive while I'm cheating? Éxodo 23:8. Let's look at Exodus 23:8. No aceptes Do not accept soborno. to be bribed. Dirían allá en mi pueblo, no aceptes mordida. Do not accept to be bribed. Allá por cierto lugar, en distintos lados, para no decir. Someplace out there, Pero hay agentes de la autoridad. there are people of agents of authority. Aquí no mucho se ve, We don't see that much here. pero ya en nuestros pueblos sí. But in our countries, we see a lot of that. Oí algo que pasó, me pareció jocoso. I heard something, somebody told me, it seemed funny. Viene el policía y para al hombre. The cops come and stops the person. El hombre no tenía licencia para manejar. Now the person didn't have a license to drive, Y lo que hace, le da la mano. and he gives him the hand, Y en la mano le da un billete de a 10. and he puts a $10 bill in it. Viene el policía y mira, The cop looks, en esta foto no se parece, le dijo. and he said, "No, Tuvo que sacar uno de 100. this picture doesn't look like you." Aquí se mira mejor, le And dijo. he gave him the $100 bill. He said, "Yeah, it looks more like Estaba you." aceptando soborno. So he was bribing him. Mire, uno tiene que hacer lo correcto. See, we have to do what is right. Quizás pareciera más fácil irnos por el medio de las trampas. Maybe it would seem easy to take shortcuts, El chanchuy, to do shortcuts, hacer trampa, fraude. to cause fraud, Dice, el soborno, to be bribed. ¿qué es lo que hace? What happens then? Te hace hacerte de la vista gorda. You look the other way. Mire, usted agarra, yo no vi, yo no vi. And you're just looking the other way. Sí, pero recibió chantaje. Yeah, but you receive that bribe. Entonces dice ahí, So it says here, en aquello que tienes que tener o tienes que ver con claridad. in that which you need to see with clarity, Lo correcto. what is right. Si tú eres tramposo en tus finanzas, Now, if you're making twisted things in your finances, ¿cómo
podrá ser en un negocio del Señor? So how will you act in the Lord's business? Mire, una ofrendita y el pecado está perdonado. You see the offering and you say, oh, give Una an offering, I'll ofrendita forgive your y sins. yo no vi que usted andaba pecando. Give me an offering and I'll No, forget no, about no, your no, sin. no es así. That's not the way it works. Es decir, no importa qué es lo que tenga la gente, It doesn't matter what people possess. nos toca que hacer balanza correcta. We have to have a just balance. Lo que se agrada a Dios, What pleases God, sin acepción de personas. without any exceptions of people. El que honra al Señor, Dios lo va a bendecir. Now, if you honor God, God will bless you. El soborno Now, to be bribed, puede cambiar a las personas justas. bribery can change the just people. Dice ahí, Is what it says. puede mover el corazón de la persona justa It can move the heart of the just person y tergiversar la verdad, and twist the truth, cambiar la verdad. Entonces se change pone the truth. mentiroso, They become liars, mentiroso. becoming a liar. ¿Qué le pasó a un hombre? So what happened to a man? Llegó un hombre a buscar sanidad, A man came looking for healing. traía dinero, He had money with him. venía leproso, The leper person came. el profeta no lo atiende The prophet did not attend him, y le dice al siervo, and he told the servant, dile que se sumerja 7 veces en el agua. tell him to submerge himself 7 times in the Jordan. Ah, pero ¿y cómo me voy a meter? Dijo él, He's like, how am I going to get in that dirty river? si el agua no está buena. It's not clean water. Y le dijeron él era encargado de ejército. Now he was in charge of an army, Los súbditos le dijeron, and the people under him told him, viajaste mucho, listen, you came far. metete Get in the water. y verás si pasa o no pasa. Let's see what happens. Y pues se metía una vez y el fleco se He le would vino al dunk frente. himself one time. 2, The second time, y nada pasaba. nothing happened. ¿Hasta cuándo se vio el milagro? When did he see the miracle? Hasta que terminó la instrucción. Until he finished the instruction. Su piel se le puso como un bebé. His skin became like that of a baby. Estaba agradecido He was pleased. y dijo, aquí está para pagar. And then he wanted to pay for his healing. Los milagros no se pagan. See, you can't pay for miracles. No se puede comprar milagros. You can't purchase a miracle. Los milagros son regalo de Dios. The miracles are gifts from God. Regalos porque tuvo misericordia. They're gifts because of God's mercy. Ahora viene y Naamán Naaman comes. se va y se lleva todos sus What- burritos con Well, Naaman prendas, puts con todo lo que everything, quería all regalar. the offerings he brought up, put them on his mule. El que estaba haciendo soborno Now the one that's making bribery, dijo, pero qué desperdicio. and he thought, my God, he didn't take advantage of this. Y yo necesitado. He's like, well, I'm needy. Pero es que eso no era para él. See, it wasn't for him. No era para el ayudante. It wasn't for his helper. Era para dárselo al profeta. It was an offering for the prophet. El profeta no lo recibió But the prophet did not receive por the offering instrucción. because of the instruction of God. Entonces dijo, mi Señor And he said, my Lord se arrepintió. has repented. Dice que está bien esa mulita y la otra si You quieres. know what? He changed his mind. He said, give me the offering. Cuando viene de regreso, When he returns, le sale de encuentro al profeta. then the prophet comes to the encounter. Así dice el And he Señor. says, so says the Lord. Por cuanto hiciste eso, Because you did such thing, la lepra que tenía Naamán the leprosy that was on Naaman estará en ti. should now be in you. Y corrió una maldición And then a curse en began toda tu in familia, all his family, en toda tu in descendencia. all his descendants. Quiere decir que un soborno puede repercutir. So then a bribery can also have repercussion. Mejor las cosas It is better to do ganaditas, things that you work aunque hard sea for, frijolitos, where the simple pero food con beans, bendición de Dios. but with blessing from God, Haciendo lo que a Dios le agrada. doing what pleases God. No se puede vender la verdad. La We verdad cannot no sell está the truth. a la venta. It's not for Y sale. para cambiarla en mentira, To change that into a no se lie. puede cambiar la luz en tinieblas. We can't change from light to Tenemos darkness. que mantener lo que es correcto. We have to sustain En what is medio true de nuestra humanidad imperfecta, within our humanity, which is imperfect, que está en proceso de perfección. which is in the process of perfection. Ahora, ¿a cuánto les gusta prestar? How many like? Es fácil tener pisto de otros Oh, to loan or borrow. It's good. It's easy to have. y luego other people's hacerse money. del oído gordo. You know, you borrow money and then you're looking the other way, the person you owe him. Le voy a pagar. Oh, I'm going to pay you. ¿Pero cuándo? But when? Ya lleva como 15 años de que me prestó. 15 years and you haven't paid that money back. Cardíaco. That's serious. Así como dijo alguien, hay gente que se para junto a los que tienen
Like somebody said, there's people who stand next to the Padre, and they say, Father, conoces la necesidad de you know este the hombre. necessity that I have. El día de hoy, de ayer no comí. I didn't eat anything yesterday Pero or today, diciéndoselo al otro. but saying it to the person next to them. ¿De quién espera usted el auxilio? Who are you looking for help from? De Dios. Your help shall come from God. Al menos si vamos a ser mendigos, Now, if we're going to be beggars, seamos buenos let's mendigos. be good beggars. No a la casa del rico, Not to the house of the rich, sino a los pies de Cristo. at the feet of Christ, Rogando misericordia, el auxilio de praying Dios. for God's mercy and help. Y eso nos va a bendecir. And that shall bring blessing upon us, Haciendo lo que a Dios le agrada. to do what pleases God. Y qué lindo cuando sabes que Dios te da gozo, estás contento, sabes que pues hay buenas baleadas en tu casa, How nice when God has given you joy and you have good food, baleadas in your home, taquitos. tacos. Quizás no un taco de pavo real, Not a, pero extravagant tus taco, taquitos picosos but your nice con bendición de spicy Dios. tacos with blessing from God. Ya tus frijolitos con cremita, With tortillita cream, y qué rico. And that tastes good. Y con paz en tu mesa. With peace in your table. Amén. Amen. Dijo, sé tener y no tener, dijo Pablo. Now, Paul said, I know to be in abundance and to be in scarcity. Ya sé qué hay que hacer, I know what I need to do, teniendo o no teniendo. having or not having. Es saber que el centro de tu vida es Dios See, to know that the y center no of your dependes life de is lo que God, hay o no hay. and not depending on whether Es you have or el not. Señor. Ahora, It's sigamos from the Lord. viendo algo más en relación a esto. Now, the Lord gave me something else in connection with this. Romanos Romans 13:8. 13:8. Romans 13:8. No le deban a nadie. Do not be in debt with anyone. No tengan deudas con Do nadie. not have any debt with anyone. Si alguien le presta pisto, If somebody borrows money from you, money dicen en mi pueblo. dinero, pisto. Pisto es palabra hebrea. Mire, pues, si alguien le va a prestar, If dígale, fíjese que el pastor me dijo que no If puedo somebody prestar. asks to borrow, say, listen, the pastor said I can't lend Hasta you me money. dio un texto que dice que no He even gave me a verse that says I can't do that. le deba a nadie y mejor no le debo el amarlo nada It's better más. that I don't owe you anything. What I should owe you is just Pues si love. quiere dar algo, regálelo como usted es See, buena rather gente. than loaning the money, just say, here's what I can give Estamos en paz, estamos tranquilos you. See, we're at peace. y no nos vemos en compromiso estar cobrando y And we're not in that, uncomfortable feeling of having luego to que bill usted le diga a somebody. sus hijos, díganle que no estoy. And then you're telling your children, tell them I'm not home. Eso es cardíaco. No, that's not good. Fíjense, yo dame la sabiduría de cómo salir de mis problemas. May the Lord give us the wisdom to know how to come out of your problems. El que pide, The one who asks recibe. shall receive. Y hay que aplicarle fe. And we have to apply faith. Los que confían en Dios. Those who trust in God Ahora, no tengan deudas. do not have debts. Hay una deuda que tienen. Now there's a debt that we have El amarse recíprocamente, to love unos each con other otros. reciprocally. Porque el que ama a su prójimo, Because the one who loves his neighbor, prójimo es el próximo, habla de esposo y esposa. that's talking about a husband and wife. El amor The love cumple la ley. fulfills the law. Es decir, que el que ama agrada a Dios, So the person who loves also pleases God, siendo lo correcto. doing what is right. Ama a tus hijos, Love your children, ama a tu esposa love your wife, y viceversa a su esposo. and vice versa, your husband. Trátenlo lo mejor posible Treat him the best way possible, o trátela lo mejor posible. or treat her the best way possible. A veces atendemos muy bien a otra gente Sometimes we take better care of other people. y a lo de la propia casa, And those of our home, la viña de otros cuidé see, there's a verse that says, I took care of other people's y la vineyards mía descuidé. and rejected my own vineyard. Trata con mayor especialidad So treat with better a treatment los que son de la fe those who are of the faith. y principalmente los que son de tu casa. Le haces Especially aplauso, those of your Señor, home. Praise trátalos God, bien. amen. Y eso le agrada a Dios. And that pleases God. Ahora, Dios está hablando de, una vez más, gobierno, God is talking again about government, dirigir, guianza to direct, to have guidance y administración. and administration. El administrador The administrator dosifica o pone en pequeñas porciones puts in small portions para atender cada una de las necesidades. to attend the necessities, has a budget. Y también tiene que ahorrar.
and he also has to save. Es parte de la función. It's part of the instruction. Entonces, está diciendo el Señor So the Lord is saying que tenemos que cumplir función de that we have to administradores. fulfill the function of administrators. Lucas 12:42. Luke 2:42. Respondió el Señor, The Lord responded, Señor Jesús, the Lord Jesus, ¿quién piensas que es aquel administrador? who do you think is that administrator Con características. with characteristics? Fiel. Faithful. Es decir, que no se vende. You know that he doesn't sell himself. No hace soborno, no hace cosas que no debe. He is not doing bribery or things that he should not be doing. Y a la vez es prudente. He's also prudent. Es decir, que no es alocado. In other words, he's not acting crazily. Tiene que actuar con sabiduría en sus decisiones. He has to act with wisdom in his decisions. A quien reconoce autoridad, See, the one who acknowledges authority. tiene un amo And he has a servant, que fue que lo puso por mayordomo. a Lord that put him over someone. Hombres, Men, Dios te puso por mayordomo God put you para also que as an administres lo que administrator Dios te da. Le So haces you can aplauso al administer what Señor God has given you. para Praise God. bendición tuya, for your blessing, de los tuyos, all the ones de in tu your home, for your familia. family. Ahora, está diciendo que lo hizo mayordomo de su Now casa. it's saying that he also made him the steward of his home, Ahí dice de su familia, of his family, para distribuir so that he can distribute a cada uno to each one a su tiempo in his time y la medida de trigo que le corresponde. the measurements of wheat that Vamos corresponds aquí to otra him. vez. So let's see it. Está hablando de lo que les va a ayudar a sostener su hambre, It's talking about what's going to help him to sustain el trigo. his hunger, his wheat. Pero the también wheat. cuando habla de trigo, habla de palabra de Dios. But now remember, wheat also represents the word of God. Pregunto, So let me ask a question. ¿y tú le das la porción a tus hijos de la palabra de Dios? Do you give your portion to your children of the word of God? ¿O cómo administras lo que Dios te da en tu How casa? do you administer what God gives you at home? Es decir, que nuestra tarea también es hablar en la casa So our task is also to speak at home. y como administrador, And as an de administrator, palabra, in word, darle a tus hijos la palabra que necesitan. we are to give our children the word that they need. Que tengas la fluidez que hasta le profetices a tus hijos That you have to flow to the point where you even prophesy to your bajo children la unción. under the anointing. ¿Quieres ser profeta? You want to be a prophet? Empiece por su casa. Start at home. Si es que está del Señor. If it's on behalf of the Lord. O si tiene el don, aprovéchelo. Or if you have the gift, take advantage Ahora, of it. dice Dios, Now God says, ahora traslada la administración now he's transferring the administration de una casa of a home a su casa. to his home. De una casa From one home a su casa. to his home. Hay gente que trae su familia a la iglesia, There are people who bring their family to church, pero su familia no se lleva a su casa la administración de but Dios. their family does not take to their home the administration of God. Es que te lleves a Dios a tu casa. So you need to take God home. Que no solo lo traigas para ir un mensaje, You can't just bring your family to this. sino que la instrucción de Dios venga a bendecir tu The hogar. instruction of God has to go bless your home. Te lleves al Dios que hace milagros a tu That you casa. take the Lord that makes miracles to your home. Amén. Amen. Empieza predicando en tu casa. Begin to preach in your home. Una porción. A portion. Hija, Daughters, esta es la palabra de Dios para ti hoy. this is the word of God for you. Hijo, Son, ahora, nos toca que ir trabajando. now we need to work. Hay cosas que no van a funcionar See, there are things that will not work de la noche a la mañana. overnight. Hay que empezar a trabajar. We need to start to work. Que se haga como un estilo de vida. That it become a lifestyle. La administración en tu vida, The administration in en your lo home, espiritual in the spiritual level, y en lo secular. and in the material level. Toca que hacerlo así. That's the way it should be done. Ahora, dice Dios, yo voy a llamar gente. Now God says, I'm going to call people. Y eres el que llama. And it is he who calls. Y el que desea obispado, And the one who desires buena cosa the desea. calling, he desires a good thing. pero el que llama es Dios. But it is God who calls that person. Entonces, viene y empieza a decir el Señor So the Lord says, por medio de aquí del profeta. through the prophet, Profeta Samuel the prophet Samuel, 2:35. Samuel Y 2:35. dice, y yo pondré en mi casa, He said, I shall put in my home, yo pondré en mi santuario I shall put in my sanctuary, sacerdotes fieles,
faithful priests, hombres fieles. faithful men. Entonces quiere decir que Dios quiere proveerse So God wants to also be provided with hombres con fidelidad. men who are faithful. Y el que es fiel And the person who is faithful hace de acuerdo a su Señor. will do in accordance to his Lord. Y si se agrada al Señor, And if the Lord is pleased, nos da la tierra de la then abundancia. he'll give us the land of Nos da abundance. Canaán. He'll give us Canaan. Y si produces lo que te da, And if you produce what he gives you, te sigue dando más para que sigas produciendo he's going más. to give you more so you can produce De more. acuerdo a lo que Él designó. In accordance to what he has decided. Hay líderes de a 10, There's leaders of 10, de a 50, of 50, de a 100, of de a 100, 500, of 500, como a Él le plujo hacer. as he wished to do. Cada quien disfrute en lo que Dios lo pone. Each one is to enjoy and where Y God puts administre them. bien para que luego lo promueva Dios And espiritualmente. administer well so that the Lord can then promote you spiritually. Este sacerdote que es fiel, Now this priest that is faithful, ¿qué es lo que va a hacer? what is he going to do? Vamos a ver si sale aquí. ¿Qué hará? Dice, vamos a ver. What is he going to do? Hará He will do todo everything como like a mí me gusta, the Lord likes. dice Dios. That's what God says. Entonces, ¿a quién se va a satisfacer? So who's going to be satisfied? El gusto del Padre, The satisfaction of the Father, el gusto de Cristo, the taste of Christ, el gusto del Espíritu Santo. the taste of the Holy Spirit. Queremos movernos en una esfera espiritual. We want to move in a spiritual atmosphere. Tenemos que estar sensibles a la dirección del So we Espíritu. need to be sensible to the guidance of the Spirit. Y si usas bien lo que Él te da, And if you use well what God has given you, te va a seguir dando más. He's going to give you more. Pero si no usas lo que te da, But if you don't use what God gives you, no te va a dar más porque no hay necesidad. then why should He give you more? You have no necessity. Es decir, administrar lo que Dios te da. So we have to administer what God gives us. Y aparte de eso, dice Dios, And on behalf of this, the Lord says, su trabajo tiene que ver con su familia. His work or task has to be with His family. Haré que su familia. I will make His family. Mire, el mandamiento con bendición See the commandment with blessing que añade días de vida that adds days of life. es honra So the commandment is honor a tu padre, your father, a tu madre. your mother. Es un mandamiento con bendición It is a commandment with blessing, donde Dios da larga vida. where God is going to extend your days. Pero resulta que aquí el sacerdote quien está obedeciendo es al Padre. Now the priest here, he's obeying the Father. ¿Cuántos reconocen a Dios por Padre? How many acknowledge God as a Ahora Father? toca la obediencia al Padre. So now we need to have obedience to that Y Father. va a repercutir And it shall have repercussion con tu familia. with your family. Dios hará God shall do que sus hijos that His children tengan larga vida. have a long life. Ah, no, eso solo Dios lo puede hacer. See, only God can do that. Que tus hijos lleguen a estar chochos, That your children reach an old age. viejos, Old, elderly, arruga sobre arruga, wrinkled, looking like a raisin. y talistes, Old and strong, robust, fuertes. strong. Mire, hay viejos así fuertes. They're strong old people. Hay otros que en una caída se hacen pedazos, pero Others, fall to pieces in one fall. el que da esa bendición es Dios. But it is God who gives that blessing. Dios nos da vigor, God gives us vigor, nos da fuerza, strength. le da fuerza al que ya no la tiene, He gives strength to the one that y feels weak and has añade it. And He adds bendiciones. blessings. Aún hasta tu vejez. Even in your old age, Yo te sostendré, dice el I shall Señor. sustain you, the Lord ¿Qué es says. promesa de Dios? That's a promise of God. Por hombres que obedecen a Dios, Because of men who obey God, mujeres que obedecen a Dios. women who obey God, El que sirva the one who al serves, ungido, the anointed, así dice una versión, that's what a verse says. el que sirva al rey elegido The one who serves the elected king y que sirva, and serves, dice, haré que su familia tenga bendición. I will make that his family have Y si blessings. está sirviendo a Dios y al ungido, And he's serving God being anointed. dice acá, It says here, él andará siempre, he will always be dice otra versión, delante de mi ungido. before my anointed. Qué rico andar
en la presencia de Dios. How nice to be in the presence Qué of rico God. ser hombres How nice to be que men obedecemos a Dios who obey God. y sabemos que como en el tabernáculo la We know nube de that like gloria in the se movía, tabernacle, the cloud of glory moved. son hombres con nube de They gloria. are men with cloud Son of hombres glory. con bendición de Men Dios. with blessings from Casas God. con bendición Homes de with Dios. blessings of God. Porque honran a Dios. Because they honor God. Dios bendice a los que le honran. God blesses those who honor him. Dios bendice a los que sirven en su casa y God repercuta en su familia. Blesses those who serve in his house and has repercussion on their family. Eso dice Dios. That's what God says. Y así se va a cumplir. And like that it shall be fulfilled. Ahora, claro que aparte de ayudas, Of course that on the big side Dios en la congregación pone help in diferentes the liderazgos of different leaders de acuerdo a como Él quiere. in accordance to however he wants. Está hablando acá. Now it's saying here, En la iglesia Dios ha puesto primer lugar apóstoles. in the church the Lord has put in first place apostles. En lugar ha puesto también a profetas. He's also put prophets. Ha puesto también a maestros. He's also put teachers. Los que hacen milagros y sanan enfermos, yo diría who evangelistas. Cause miracles and heal the sick. Los que Evangelists. administran, Those who administer. diría pastores. Pastors. Ahí están los 5 ministerios. They will see the fivefold ministry. Ahora, hay que aprovechar, Now we have to take advantage hacer cada quien su función, that everyone does their function. porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. It's for the edification of the body of Christ. Pero me utiliza la palabra administrar, But we see the word here, administration, porque de eso estoy enfocado. because this is what I'm focusing on. Y administrar And to administer, utiliza la palabra kubernesis, we see the Greek word kubernesis, dirigir. which means to direct. Lo que le hablaba al principio, What I was talking about in the beginning, dirigir. to direct. Hombres para guiar, Men who will guide, conducir, people who are going to conduct others. que llevan el timón, They are behind the wheel. el pilotaje. They're the pilots. Porque esa delegación les dieron. Because that's the delegation that was given to them. Ahora, son los que van a darle dirección a la casa. Now they're the ones that are going to give direction to the home. Van a dar dirección al trabajo que se hace en la iglesia. They're going to give direction to the task or work that's being done in Van a the church. administrar. They're going to administer. Mire, no se trata, sería triste It would be sad tener un título to have a title que uno no hace. that one does not do. Y a veces eso le gusta a la gente, Sometimes people like that, el elogio humano, so that somebody is, you're gassing your head up. cuando Dios no los ha elogiado. But God is saying nothing about you. Aunque dice el Señor Although the Lord says, que tu boca no lance alabanzas para ti mismo, don't praise yourself with your own lips. que tu boca no te alabe. Don't praise yourself. Y si el extraño habla, Let the stranger talk. gloria a Dios, pero no te hinches, Well, then praise God, but don't become proud. porque tú no tienes nada. Because you have nothing. Y si tienes algo es porque Dios te lo Whatever you dio. have is because God gave it to you. Dale, Señor, gracias, tú me diste eso. Y yo soy honrado por lo que tú me das. Now I am honored with what you give me. Entonces, nos toca que saber pagar. We need to know how to pay. Hablamos no hacer movidas chuecas, We're talking about not sobornos. making any crooked moves or bribery. Hablamos de recibir instrucción, We're talking about receiving instruction, pero hay que pagar. but there is a wage involved. We have to pay. Y resulta que Dios puso algo que hay que hacer. Now God also established something that needs to be done. Y dice, el que siembra escasamente cosecha. And it says if you sow sparingly, you will reap Y sparingly. ese texto está hablando acerca de las ofrendas. Now this verse is talking about the offerings. Pero veamos acá, aquí en Deuteronomio. So let's read Deuteronomy 18:4. Debe de darle a los sacerdotes la primera parte. You are to give to the priest the first fruits. Primicias de tus The cosechas. first fruits of your gatherings. Ahora, ¿por qué era tan importante las primicias? Why were the first fruits so important? Ellos vivían en una tierra del desierto. See, they lived in the land of the desert. En los montes In the mountains, se acumulaba nieve. snow was accumulated. Y si el viento era favorable, And if the wind was favorable, soplaba Dios
Then the Lord would blow, y eso se convertía en lluvias. and it would be converted into rain. Y esas lluvias caían en los terrenos de las And personas. those rains would fall on the land of the people. Entonces, la intención de la primicia So the intention of the first fruit era para que Dios diera su bendición was so that the Lord could give his blessing sobre buenos aguaceros, over with good buenas rains, lluvias, good rain, para que nuestra semilla so that our seed produzca. can produce. Si honramos al Señor, If we honor the Lord, Dios nos bendice. God will bless us. Los principios siguen siendo principios. The beginnings are still the beginnings. Y va a funcionar, se va a cumplir. And it will work, it will be Ahora, fulfilled. cuando queremos sacar ventaja, Now, when we want to take advantage, Dios lo sabe, God knows it. porque Dios examina el corazón. See, God examines the heart. Vaya, pues le pongo un ejemplo. So let me give you an example. Jesús Jesus, se paró he stood up. y se puso a ver quién ofrendaba. He was watching the people who were giving offerings. Y algunos quizás llevaban puro cambio Some were just probably Se dropping viera un some montón. coins. Seemed like a lot. y daban ahí. And they would give a lot of these coins. Estaba él viendo las ofrendas a sus He discípulos. was looking at the offerings with his disciples. Una mujer con poco A widow comes, da sus dos blancas, sus dos and she monedas. gives her 2 coins. Y les habló, se volteó y le habló a sus Now discípulos. he turned to his disciples, Ella and he says, she dio más que todos. gave more than all of these. Porque ellos dieron de lo que les sobraba. See, they gave from what they have left over. Entonces, ¿sabía Dios la economía de ellos? So God knew about their finances. Sí. Yes. Pero esta mujer, But this woman, en medio de su necesidad, amongst her necessity, dio lo que tenía. gave what she had. Yo creo que esta viuda no fue desamparada I believe that this widow was not forsaken. como en aquella viuda donde hubo un milagro de aceite y harina. Like in that widow that had the miracle of oil. Porque Dios and es el flour. dueño del oro y la Because plata. God is the owner of gold and silver. El que provee es Dios. The one who provides is God. Ahora, dice ahí, Now it says here, debes de dar la primera parte de las primicias del grano, el vino, you are to give the first part of the fruit, El the wine, aceite. the oil. debes dárselo al levita. You are to give it to the Levite. Quiere decir que un sacerdote So therefore, a priest debiera de recibir shall receive grano, grain, palabra. word. ¿Qué más? What else? Aceite, Oil, unciones. anointings. Es decir, grano, vino, So grain, wine, vino, alegría. happiness. Es decir, para el sacerdote. Lo estoy You know, for the espiritualizando. priest, I'm spiritualizing it. Es decir, parte de tus funciones siendo So it's bendecido. part of the functions to be blessed. Ahora, sigue diciendo, Now it continues to say, verso 5. verse 5, Porque el Señor fue el que eligió al sacerdote. because the Lord chose the priest. Otra vez lo que hablaba de la elección. Again, what he was talking about Yo the me election. voy a elegir sacerdotes. He said, I'm going to choose priests. Y hablaba de bendición para la casa. And he was talking about blessings for the home. Pero dice ahí, But it says here, yo elegí al sacerdote I chose the priests, y también escogí a sus hijos. and I also chose their children. Entonces tienen que haber casas sacerdotales. So there has to be priestly homes. Qué lindo que la casa, How nice that the home, papá, mamá, mom, dad, hijos, children, metidos en los negocios del Señor. are all involved Eso es in lo the que things dice ahí. of God. That is what it says here. Y no hay mejor bendición para uno de padre And there's no greater blessing for us ver as que parents los hijos están en los to negocios see del our Señor. children also serving God. Sabe que les va a ir bien. You know that things will go well for them. Y dice ahí, And it says here, y eso lo escogió entre las tribus, and they were chosen amongst the tribes, para que ellos estuvieran en la presencia, so that they were to be in the presence, estuvieran en la presencia de Dios in the presence of God, y oficiaran. and they will officiate. Pero la palabra oficiar And this word means se traduce administrar. to administer. Y hemos visto que hay administración So we've seen that there's been administration dentro de la provisión within the provision, y administración and administration dentro de lo espiritual. within what is spiritual. Son cosas que tienen que ir paralelas. Now these things have to go parallel. Eso lo hizo el Señor. Now this is what the Lord says. Dice el verso 13, Verse 13 says, ustedes deben de ser de un corazón puro. you are to have a pure heart. Otra vez aparece la palabra perfección. Again, we see the word perfection here. Tienen que ser de un carácter puro. So your character has to be pure, perfect. Ay, qué lindo que como servidor, How nice that as a servant, como sacerdote, as a priest, corazón, carácter correcto. that our heart, our character is correct. Y Él nos constituyó And he made us, established un us pueblo
a people de reyes of y kings qué, and what? sacerdotes. And priests. Es la bendición que tenemos todos That is en the este blessing that we tiempo. all have in the Lord. Eso le tocaba solo a los levitas, See, that was only for the Levites. pero ahora todos de una forma o de otra But now, one way or another, we all estamos ministrando al Señor. are ministering God. Amén. Amen. Ahora, corazón puro, Now, a pure heart, y ese corazón puro, perfecto, and correcto, that pure heart, perfect, correct, tiene que estar delante de Jehová. is to be before the Lord. Entonces Dios ve tu carácter, So therefore, God sees your character, your ve tu attitude. conducta, He sees your ve conduct. la forma en que tratas. He sees the way you treat others. Viendo que se tardaban, Now, seeing that he was being delayed, algunos siervos se ponen a golpear. some servants begin to hurt. Y a estos los van a corregir Dios. And God will correct these servants. Que nos encuentre haciendo lo que es correcto el May the Señor. Lord find us doing what is right. Para que nos diga, siervos, So that they tell us, servant, en lo poco fuiste fiel, you've been faithful in the little, en lo mucho te pondré. I will put you over much. Entra al regocijo de tu Señor. Enter into the rejoicement of your Lord, A las recompensas de las minas. into the rewards of the vineyard. Ahora, aquí utiliza otra palabra Here we see another word, hebrea para hablar administración. which is a Hebrew word to talk about administration. Y utiliza la palabra sharat. We see the word shadat. Es una persona que atiende, Is a person who attends, es atender, es actuar. who takes action. Y es alguien que actúa en el servicio, So somebody who acts in the service, actúa en la adoración, takes action in the worship, actúa contribuyendo, action contributing. trabaja en la administración, en el ministerio, They work in the administration, in the ministry. es un servidor. He's a servant. Está hablando de la administración espiritual, It's talking about the spiritual administration. pero utiliza la palabra puro, But we see the word here, que es la palabra perfecto. that is the word perfect. Y aquí utiliza la palabra tamim. Now we see the word here is tamim. Cuando se habla de Satanás, que era perfecto en sus caminos, Now remember about the devil that was saying he was perfect in his walks? esta palabra hebrea utiliza ahí This is the tamim. Hebrew word that's being used there, tamim. Es decir, hombres In other words, men, que lograron capturar lo que a Dios le agrada that managed to capture what pleases God, y tener una conducta correcta. and they had the correct conduct. Está hablando de integridad, It's talking about integrity. hombres íntegros, Men with integrity, que están ceñidos a la verdad, girded to the truth. que buscan no tener defecto, They're trying not to have any defects. buscas ser rectos, They are looking to be correct. y qué lindo que alguien le diga irreprochable. And how nice that somebody says that they are not to be Has judged. hecho lo que a Dios le agrada. They've done what pleases God. Para ahí nos lleva el Señor. That's where the Lord is taking us. Personas que se vuelven inocentes. People who become innocent. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar nuestra mente The blood of Christ has the power to y change darnos our minds. inocencia. Ahora, está relacionado con una persona bondad moral. Now this is a person who has good morals. Es decir, que tiene una mente limpia con el sexo opuesto. In other words, they have their mind clean with the opposite sex. Amén. Amen. Básicamente van a ser como eunucos, So basically, they become like eunuchs, como bueyes. like oxen. Un buey no nace, See, an oxen is not born. un buey se hace. An oxen is formed. ¿Cómo? How? Capándolo, They castrate them. entregando el área sexual. So they're rendering in their sexual area. Siervos de Dios. Servants of God. Aleluya. Praise Mire, God. mire, sigamos. Solo estoy tratando de entender lo que dice ahí. I'm just trying to understand what is being said here. Es decir, persona sin culpa o pecado. So a person without any fault or La sin, sangre de Cristo tiene poder the para blood of perdonar Christ las has power deudas. to forgive. Una persona que es verdadera A person who is truthful, habla de genuinos. genuine. Es decir, personas que son agradables delante de Dios. Person who are pleasing before the Lord. Y así será el corazón de los hombres de Dios. And like that are the heart of the men of God. Ese es el llamado. That is the calling. Para eso toca que morir. So for that we need to die. Ya no vivo yo. I no longer live. Yo por ahí pregunté a alguien, ¿quién vive? I was asking once, who lives?
Y dijo, yo, dijo alguien Somebody por said ahí, me. era nuevito, It was puro new. nuevo. It was a new person. Aunque puede que sí era cierto. But maybe it was true. ¿Será que si digo aquí, ¿quién vive? Now, if I say here, who lives? ¿Usted dice que Cristo o usted? Are you going to say Christ or you? ¿Anda usted de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la suya? Are you walking according to the will of God or your own will? No, pastor, estoy aprendiendo a morir y no es No, fácil. Pastor, I'm learning to die. It is not easy. Pues muérase rápido para que Dios lo use. Well, get over with that quickly so that the Lord can use you. Bueno, entonces, Dios va a hacer que hayan buenas cosechas. So the Lord is going to allow there to be good reaping. 58 minutos. 58 minutes. Y algunos que usted me quitó. I took some from you. Yeah, sorry. Vamos. Dice ahí Now it otro says administrador. here, talk about another administrator. Génesis 41, 47. Genesis 41, 47. Produjo. And the land produced. ¿Por qué hubo producción? Why was there production? Porque Dios tenía el plan. Because God had the plan. Y dice que la tierra It says that the land produjo produced a manos llenas. at full hands. Dio mucho. It gave much. Los 7 años de abundancia. The 7 years of abundance. Y se recogió. And it was gathered. Ahí nos da puntos administrativos. Now we see here administrative points. Hay que recoger. We have to gather. A los discípulos le mandó a recoger el pan Remember, he told the disciples to go gather de the la bread multiplicación. of the multiplication. Están recogiendo trigo. They were picking up wheat. Él recogió He todo picked, el fruto he picked up all the fruit. y era en abundancia. It was in abundance. Estaba Dios en el asunto. See, God was involved. Que hubo en la tierra de Egipto. To the good land of Egypt, Guardó, he stored. guardó. He stored. Hay producción, So there's production, guarda. store, save. Dios te está bendiciendo, God is blessing you. administra, guarda. Administer, save. Y luego dice ahí, Then it says, se guardó he put away en las ciudades. in the cities. Un poco guardado acá, So he put a little bit here, otro poco guardado put acá, another little bit here, otro poco guardado another acá. little bit here. Habían varios depósitos. There were many deposits. Y luego dice ahí, Then it says there, José Joseph almacenó. stored. Entonces, aparte de guardar, So not only is he putting away, hay que ordenar lo que se guarda, so we have to also organize what we store, saber qué se tiene. to know what we have inventory. Pero era tanta la abundancia, The abundance was so much fíjese, que dejó de medirlo. that he stopped counting Era and measuring una bendición bárbara, it. It was a great blessing, increíble. incredible blessing. Ahora, Dios te puede bendecir, Now God can bless you, pero te toca que ser buen administrador. but you need to be a good administrator. No podemos sobregirarnos a lo que recibimos. We can extend what we receive. Es decir, que no puedo tener una vida, pretender tener una vida solvente So I can't pretend to have a certain lifestyle si mi ingreso no es suficiente. if my finances can't represent that lifestyle. Tengo que aprender a vivir, So I have to learn to live, administrar, administer, ahorrar save de acuerdo a lo que recibo. in accordance to what I receive. Y si eso va incrementando, And if that is increasing, incrementa tus ahorros, then your savings increases, incrementa tus depósitos your deposits increases, y administra and you administer lo que Dios te da, what God gives you. administración. Es decir, ya estoy concluyendo, I'm wrapping this up. el buen administrador. The good administrator. Hay malos entonces. So there's bad administrators. El buen administrador prospera. The good administrator prospers. ¿Por qué? Porque Dios lo bendice. Why? Because God blesses. Que seas así, diga Señor, Señor, yo quiero ser un buen administrador That you say, God, I want to be a porque good tú me administrator because bendices, you bless me, porque tú estás conmigo. because you are with me. Es decir, Dios bendice a quienes son hombres de fe, So God blesses those who are men of faith, hombres, mujeres que confían en Dios. men or women who trust in God. Es decir, que hasta cuando tú duermes, Dios prepara las bendiciones del siguiente día. Even when you sleep, the Lord is preparing the blessing for the next Así day. lo dice. That's what it says. Ahora, dice acá, Now it says here, Deuteronomio 18:5, Deuteronomy 18:5. porque le ha escogido Jehová Because the Lord has chosen him
Jehová tu Dios, the Lord your God. y lo escogió dentro de las tribus. And he chose him amongst the Está tribes. está hablando de Leví. He's talking about Levi. Y lo escogió para administrar. And he chose him to administer. ¿En el nombre de quién? In the name of who? Era administrar en el nombre de Jehová. So it was to minister in the name of Es the de Lord. Señor, ayúdame So he's saying, Lord, a help administrar me to en tu administer nombre. in your name. En tu nombre In your name, yo voy a ser un administrador que I te will be agrade. a Le das good aplauso al administrator. Señor. Praise Señor, God. dame la gracia para ser uno de tus because administradores. God gives you the grace to be one of his administrators. Él He y a sus hijos. and his children. Otra vez la familia, Again, we see the family para siempre. forever. En este negocio In this business, tienes parte tú so you take part of it y tu familia. and your family. Dios bendice lo que haces God blesses what you do, y repercute en bendición con los tuyos. and it brings repercussion to your family. Te toca que hacer como aquel, y dijo aquel profeta, You have to do what that prophet said. aunque no hayan ovejas, Although there's no sheep, aunque no esté el producto de la vid, although the product of the vineyard is not there, no veo nada. I see nothing. Debes mantener la fe. But you have to sustain the faith. Pero yo con todo But with everything, seguiré confiando en Jehová. I will continue to Es trust in the fe a Lord. It is pesar faith de la escasez. regardless of the scarcity. Y cuando ya hay, And when there is, échale ganas a la administración. then you have to take good administration, Gobierno, government, dirección, direction, administración. and administration. Y siendo un administrador And being an administrator de Dios. of God. Y bien, le voy a invitar que se ponga de pie. Very well, I'm going to invite you to stand to your feet. Todavía me falta otros 2, 3 temas ahí. I still have 2 or 3 topics here. Señor de la gracia, May the Lord give you the grace. José Joseph era un joven was a young man. inexperto. He had no experience. Aún sus hermanos tenían problemas con él. There was problems also with his brothers. Pasó momentos donde lo acusaron falsamente. He went to moments where he was accused falsely. Paró en la cárcel, He ended up in jail. pero de la cárcel Dios lo sacó. But the Lord took him out of jail. Él lo que recibió fue visión. See, what he received was a vision. Y dice él, pero ¿y quién podrá administrar And he said, who could administer este tiempo? this time? Si no tú que recibiste la visión. If it's not you who received that blessing Como administradores as administrators, se necesita visión, you need vision ver más allá. to be able to see further. No solamente es como el atalaya, See, it's like the watchman. va a mirar de acuerdo a la altura que está, He's going to see in accordance to the height that he has. pero si sube más alto, But if he goes higher, va a tener mejor visión. he's going to have a greater vision. Dichosos Blessed, los que suben al monte de Dios, those who go to the mountain of tendrán God, la visión que Dios da. they shall have the blessing that God gives, the vision Presente that sus God manos, su vida, su corazón, gives. su Can you show your ser. hands, your life? Padre mío, vengo presentando a las familias. Father, I come presenting the families Y también presento a los que nos siguen por las redes. and also those who are watching through the internet. Ruego, Señor, que tú les des la sabiduría. Lord, I pray that you give them wisdom. Salomón Solomon dijo, said, Señor, yo soy joven. Lord, I am young. No sé cómo gobernar, cómo I administrar. don't know how to govern, how to administer. Pidió sabiduría He asked for wisdom para administrar, to be able to administer, para gobernar. to govern En medio de la necesidad, amongst the necessity. dice Dios, el que no tiene sabiduría, que la pida. God says, if you have no wisdom, ask for it. Padre mío, yo ruego hoy Father, I pray today por cada familia, for each family, por los que nos ven for those who see us, y por aquellos que habrán de venir. and for those who are to come. Ayúdalos, Señor. Help them, Lord. Ayúdanos Help us a tener proyección to have projection y lograr ser diligentes en la instrucción and to manage to be diligent in the instruction, para llevar al campo en la to práctica. bring it out there to the work field. Porque en lo espiritual, Because in the spiritual, mi casa es bendecida, my home is blessed, sirviendo como sacerdote. serving as a priest. Pero administrando, But administering,
aquellas cosas que son físicas, humanas, those things that are human or physical, el trabajo, work, finanzas, finances. la buena administración te va a bendecir. The good administration shall bless you, Va a bendecir tu hogar will bless your home, y va a bendecir a tus hijos. and it will bless your children. Aprende a administrar lo que te da Learn to administer what's given to you. y como administrador dosificar. And as an administrator also to separate, to budget. Es decir, saber las partes donde hay que invertir, que hay que hacer. To know where it is that you need to invest, what you need to do. Que levantes tú un muro That you lift a wall donde ha habido un vallado. where there's been a valley. Que te pongas en la brecha y tapes los agujeros That you stand in the gap and you cover the holes donde hay fugas where there is escape o donde se está metiendo el enemigo. or where the enemy is entering. Señor, rogamos Lord, we pray que nos perdones en las cosas que no hemos hecho como tú dices. that you forgive us in those things that we have not done in the way you want them, Lord. Hay gente que trabaja mucho, There are people who work a lot, pero recibe poco, but they receive very little porque la bolsa está rota. because their bag is ripped. ¿Y por qué está así? And why are they like that? Porque se olvidaron de darle a Dios lo que es They de forgot Dios. to give to the Lord what belongs to the Lord. Suban a mi templo, traigan la madera, Come to my temple, bring the wood, edifiquen en mi casa. edify my home. La madera es lo humano. The wood is the human levels. Dios mío, bendice, Lord, prospera, Lord, bless and prosper. pero sobre todo empezando en lo espiritual, But above all, Lord, in the spiritual level, dando la gracia para lo emocional give us the grace for the y dando la emotional- sabiduría para aquellas cosas físicas. and give us wisdom, Lord, for those physical things. En el nombre de Cristo Jesús declaro bendición sobre tu In the vida, name of Christ Jesus, I declare blessings over your life, declaro bendición sobre tu casa, over sobre your tus home, hijos. over your children. Él es Jehová Jireh, He is Jehovah Jireh, el que provee, the one who provides. pero también Él es Jehová tu sanador. But He is also Vengo Jehovah desatando Rapha, your unciones de healer. sanidad, I come giving anointings of healing. unciones que pudran yugos. Let them break yokes. Por favor, Lord, que please, vengan sobre los let it necesitados. come over the needy, Lord. Señor, trae salud, Lord, bring health. trae sanidad a nuestra tierra. Lord, bring health to our land. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Dele ese Thank you, aplauso Lord. al Praise Señor. God.